हरकत काके बोले, हरकत काके बोले, एक जबर एक जर एक पेश के हरकत बोले। तानबीन काके बोले, এত হয়েছে। নুন সাকিন তানবিনের কায়দা কয়টি? চারটি। ইজহার, ইজহার, কলব, ইদগাম, ইকফা, ইজহার, ইজহার, কলব, ইদগাম, ইকফা। इजहार अर्थ की आवाज के साफ करिया पड़ा। इजहार अर्थ की आवाज के साफ करिया पड़ा। इजहार हरफ कयटी? छयटी। इजहार हरफ कयटी? हो किता किता? हमदा, हमदा, খেলতে গেলে বলে দেখি হামদা, হা খা, আইন গাইন, হামদা, হামদা, হা খা, আইন গাইন। এই ছয়টি হরফ নুন সাকিন বা তানবিনের পরে আসিলে নুন সাকিন বা তানবিনকে इजहार करे पढ़ते होय। जमन अन अमता, अन अमता, अन अमता। आरो जुरे ओइसे ना, आरो जुरे, आरो जुरे किता, आरो जुरे, आरो जुरे। गुन्ना सुनी, गुन्ना सुनी ना, गुन्ना नहीं, साफ करिया। अन अमता अली मुन हकीम, अली मुन हकीम। कल्ब, कल्ब, कल्ब और तबद लैया पड़ा, कल्ब और तबद लैया पड़ा। कल्ब हरफ एक थी, कल्ब हरफ एक थी। बा कलबर हरफ कयटी? कलबर हरफ कयटी? बा कलबर हरफ कयटी? बा कलबर हरफ कयटी? कलबर हरफ कयटी? बसो। कलबर हरफ कयटी? कलबर हरफ कयटी? कलबर हरफ कयटी? बा कलबर हरफ कयटी? बा कलबर हरफ कयटी? बा নুন সাকিন বা তানবিনের পরে নুন সাকিন বা তানবিনের পরে বা হরফ আসিলে নুন সাকিন বা তানবিনকে বদলাইয়া পড়িতে হয়। বদলাইয়া ইখফা করে পড়িতে হয়। যেমন মিন বাদি, गुना करो मिन बादी यौमइज़िन बिजहन्नम।